Ayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of the Word of God. Another night na kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. So mga kaigsuunan, aging pagsugod, akong gihangyo atong mga mag-aawit to please come and sing for us. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Christ the Blessed One gives to all wonderful words of life. Sinnerless to the loving call, wonderful words of life. Also freely given, wooing us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life. Offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctify forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Amen. Thank you for that song. By this time, akong gihangyo ang tanan sa pag-open sa mga Bible, mga kaigsunan. If you have your Bibles with you, sa Proverbs chapter 3, open your Bibles with me please in the book of Proverbs chapter 3. Itong basahon ang verses 13 down to verse 18. Okay, so verses 13 down to verse 18. Proverbs chapter 3, the Bible says, "Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her." Let's pray. Loving Heavenly Father,
we need you to bless and to give us the grace that we need, Ginoo. Salamat sa imong gihatag nga panalangin, gihatag nga kaayo kanamo Amahan. Salamat, Ginoo, sa kahigayunan that we can be gathered in this platform and learn from you, Ginoo, and learn from the word nga imong gisalig nga mo ang masabtan. I pray that you would give wisdom sa imong ubos nga alagad ug sa imong mga katawhan, Ginoong Dios. Panalangin ni sila ug dagay pud sila open mind and hearts nga ilang masabtan ang mga butang, Ginoo, nga gusto nimo ipaabot sa matag usa kanamo. Thank you for the way you will bless, and thank you, Lord, for the way you will empower our Bible study tonight. In Jesus' precious name, gipangayon namon ni tanan. Amen. Amen. Again, maayong gabi sa tanan mga kaigsunan. Ang atoang uluhan sa atoang Bible study tonight is From Wisdom to Joy. Gikan sa kaalam ngadto sa kalipay. Mga kaigsunan nato makit-an sa atoang teksto karon is talking about wisdom or kaalam. And we know already the difference between knowledge and wisdom. Sa atong nabawaan mga kaigsunan, knowledge is to know information. You know truths. You know a lot of information. But wisdom is to apply them rightly. Na kay kaalam, kung katong information or the knowledge that you have can be applied by you in the right and biblical way. Diba? As what I have told you before, it takes a lot of knowledge to build a gun, but it takes wisdom to know how to use it properly. So ato makit-an mga kaigsunan nga ang wisdom dako kayo nga gikinahanglan nato, and ato ning makuha mga kaigsunan gikan sa ato nga Ginoo. And the Bible says ato ang text karon nga happy is the man, means blessed, happy, malipayon ang tao that findeth wisdom. Now look at this word findeth, and the other one is getteth. Okay, the man that getteth understanding. So malipayon kuno and blessed ang usa ka tawo nga findeth wisdom and getteth understanding. Now, sa King James Version mga kaigsunan, there are a lot of words nga mas maayo siya igamit sa King James Version, di ba? Daghang mga tao nga moingon nga unsa man na inyong Bible, uy nga get it, find it, thou, thee, ye, unsa man na siya. So naay meaning ana mga kaigsunan. We praise and thank the Lord that the King James Version of the Bible is using these words. Ngano man pananglitan karon kanang word nga thou, thee. Okay? Pag ang word gani nagamit siya ng thou, thee, okay? It means the subject is singular. Nagarefer sa singular person or nagaistorya sa singular nga mga tao. But ye, you, or ye, it means plural. Diba? Pananglitan karon. Let's say for example, mga kaigsuunan, nga para itong makitaan. Sa John chapter 3, para itong makitaan ang giingon sa pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. John, okay, chapter 3, open your Bibles there, para ako nang establish kay importante kay ning atong masabtan mga kaigsuunan. So unsa man ang giingon ni Jesus Christ, di ba, si Nicodemus? Kay gusto siya nga makabalo sa mga pagtulon-an ni Ginoong Hesus. And then ang giingon ni Jesus Christ mga kaigsuunan, look at this. Verily, verily, verse 3, verily, verily, I say unto thee. Okay? I say unto thee. So meaning na kaigsuunan, Jesus Christ is talking to Nicodemus nga siya lang. Okay? Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So ato makitaan that Jesus Christ is talking to Nicodemus. Thee. So he's referring to this one person. Pag abot ni Mog verse 7, look at this. Marvel not that I said unto thee. And look at this. Ye must be born again. Nahimo lang siyang plural o galit. Ye must be born again. So ato makitaan mga kaigsunan that now it is applied to us.
na-apply sa tanan. Because Jesus Christ is now not only referring to Nicodemus when he is saying born again, he is using the word ye, meaning he is referring to everybody hearing him, everybody listening. Ye must be born again. Not only Nicodemus ang dapat na born again, but all of them. Ye ang gamit ni Jesus Christ, di ba? So specific kayo siya, di ba? Kaning mga getet o mga sinet, tanaw na to mga kaigsunan. Ang 1 John chapter 3. Look at this. 1 John chapter 3 mga kaigsunan. Open your Bibles there. Look at this. Ingon pa ang verse 8. Look at this. 1 John chapter 3 verse 8. He that committed sin is of the devil. And atong makitaan mga kaigsunan, he that committed sin is of the devil. So everybody of us is of the devil. Even though you are a Christian, you commit sin. So, does it mean you are of the devil? Of course not. Nga naman, kay ang committed diri, it means nga nagapakasala. So, ato makitaan mga kaigsunan, kanang na-th, committed, abided, it means a continuous action. You see? A continuous action. So, nagapadayon deliberately. Mao na ang ginapasabot, ana mga kaigsunan. If the verb is using those things, nga na-th, it means nga, ang ginapasabot sa Bible, ang action is continuous. So, ato makitaan mga kaigsunan, the one who is of the devil is those people who deliberately, continuously committing the sin na iyahang ginabuhat. You see? So, na difference. Now, going back sa itong text mga kaigsunan, tanaw ni mo itong text, verse, chapter 3, verse 13, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. So meaning mga kaigsunan, we are commanded by the Bible, kung gusto ka mahimong blessed ug magmalipayon, do not just find wisdom and get it, but you must continue finding it throughout your life. Grow in wisdom. And you must continue getting wisdom, getting understanding mga kaigsunan. Kayo dili pwede na one day, nakuha nimo ang wisdom, nakuha nimo ang understanding, and it end there. No. Samtang buhi pa ta mga kaigsunan, our standard is the Lord Jesus Christ and He is infinite. So it means that there is no stop sa ato ang growth. So we must continue to find wisdom. We must continue to get understanding if we wanted joy sa atong kinabuhi. That's why we don't stop learning. Mabitaw na mga kaigsunan nga even every day you sit down and give time every 8:20 in the evening listening sa mensahe sa Bible study. Why? Because you wanted to continue getting and finding wisdom for you to have true joy and rejoicing sa imuhang kinabuhi. So I hope mga kaigsunan ato ni nakitaan. So we must continue to get it. We must continue to find it mga kaigsunan. Dili pwede nga atong hunungon ang atuang pagpangita o pag-angko ni ining mga butanga, because there's a lot of things to know and to learn and to apply sa atuang mga kinabuhi. Now, ato pong makitaan in our text, if we will just look at the context, atras tag verse 11 o verse 12, there is a specific way nga gipakita ni King Solomon kung unsaon nato maangkon po di ay ang wisdom and understanding. Look at this, verse 11. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of His correction. Happy is the man, verse 12, for whom the Lord loveth, He correcteth, even as a father the son in whom He delighteth. So meaning mga kaigsunan, previous verses, the two verses, is talking about the correction of a heavenly father or the heavenly father to the children that He is delighting. Nga ato makitaan mga kaigsunan nga if the Father is happy with you and He loves you, He will be correcting you if He truly loves you. So mga kaigsunan, atong makitaan nga doon na di ay more wisdom and more understanding after the correction of God. Ug naay correction ang ginaos tong kinabuhi, no, magmalipayon ta. Sometimes the correction will go to
through reading the Bible. Sometimes the correction, mga kaigsuonan, will go through answer to your prayers. Sometimes rebuke from your pastor. Sometimes rebuke from a friend. Sometimes a problem, a trial, a situation that would lead you to understand kung unsa ang planos Ginoo. There are a lot of things. Pero ato makitaan, mga kaigsuonan, we must be happy when God is correcting us. Kung tanawin mo ang Hebrews chapter 12, open your Bibles there, mga kaigsuonan. Unsa man di ay ang meaning kung dili ka gina-correct sa Ginoo, mga kaigsuonan. Look at this, verse 8. The Bible says, Hebrews chapter 12, verse 8, "But if ye without chastisement, wherefore all are partakers, then ye are bastards and not sons." So mga kaigsuonan, kung ikaw karon usa ka Kristohanon nga dili ka gina-correct sa Ginoo, then you are a bastard, dili ka tinuod nga anak. You see? So one of the signs that you are a true, genuine child of God is God will correct you every time nga dunay mga butang nga nahitabo sa imuhang dili maayo, mga kaigsunan. He will correct you. So God is the Father that won't allow you to continue in a wrong way. He will correct you and lead you back in the right path, mga kaigsunan. Now, continue ta sa verse 14 sa tuwang text, mga kaigsunan, Proverbs chapter 3. The Bible says, "For the merchandise," referring again to wisdom, "of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold." Look at this. You see, so mas maayo kuno ang ganansya, ang profit, mga kaigsunan, kung imong maangkon ang kaalam. So you can invest time, mga kaigsunan, sa kaalam. You see, kabalo ka, one of the sources of wisdom sa simbahan, number one, Bible, the Holy Spirit, but one of the people that is used by God are the preachers or the pastors. Kabalo ba ka, mga kaigsunan, sometimes there are churches nga disregard lang nilang importance sa mga pastors. But the best investment of a church is to their pastor. The best asset of a church is their pastor. You see, mo na, mga kaigsunan, nga dapat atong tabangan ang mga preachers. So wherever churches you are in, help them to gain more wisdom. Tabangin ninyo ang inyong pastor nga mo gain more wisdom. Ask questions to them. You see, and try to support them nga matagaan og maayo nga study, maayo nga mga gamit ang inyong mga preachers for their study. Nga naman, kay walay tubig sa tabay nga mula pa sa iyang tuburan. And in the church, mga kaigsunan, the source that God is using by the power and might of the Holy Spirit is the pastor. Kung ang kaalam sa pastor, mga kaigsunan, diha ra pud taman ang imong kaalam. But kung mutas ang kaalam sa pastor, mutas pud ang inyong kaalam. Nga naman, because from them gina-dispense sa Ginoo ang kaalam nga moabot sa mga katawhan, because they will feed you with wisdom, di ba? Unsa man ang giingon sa Jeremiah chapter 3 verse 15, mga kaigsunan. Open your Bibles there. The Bible says, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Understanding also means wisdom. So ato makitaan, mga kaigsunan, na invest in them. Okay? So pray for them. Help nga maka-acquire sila og mga new things nga ilang magamit sa ilang mga studies. Why? For them to grow in their wisdom, kay mao ra pod na ang ilang gamiton alang sa ilang mga kasimbahanan. And ato makitaan, mga kaigsoon, the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and gain thereof than fine gold. So invest time in reading your Bible, time in listening to Bible studies, time in listening to preachers, time, mga kaigsonan, in prayer, in order for you to get wisdom. Nga naman, because the merchandise of it is better than gold, better than the merchandise of silver. You see? So mga kaigsunan, importante dahil kayong kaalam. You see? Now, in chapter 2, verse 4 to 6, panahon naman sa book of Proverbs, mga kaigsunan, the Bible says, "If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasure, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God, for the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding." So atong makitaan, mga kaigsuunan, nga ang kaalam di ay, ang wisdom di ay, is gikan sa baba og pulong sa atong Ginoo, and we must seek
wisdom as how we seek silver and gold. Di ba? Tanawa ra gud mga kaigsunan. Try to exert the effort sa iyong pagpanginabuhi. Di ba? Ang tao, manginabuhi, manggid ang tao. Mutrabaho, manggid ang tao. I-try good na ang imong effort nga imong ginagamit sa pagpanginabuhi, pagpangitag kwarta, mao karon ang imong gamiton nga effort sa pagpangita og wisdom. And see what is the improvement mga kaigsunan. Kay ang tao karon grabe, maningkamot, hala, sayo kay mang mata, dugay mga tulog, ngano man in order for them para makaangkon niining mga butang mga salapi. And it's good. You see? Pero mga kaigsunan, the problem is mas grabe ang effort sa tao when it comes to seeking for money or wealth than seeking for wisdom of the Bible. Di ba? There are people, mga kaigsunan, who are being stressed out for trying to study and to know the things that they need to know. But they are not stressed out kung wala sila nakabalo o dugang pang mga butang sa pulong sa Ginoo. And that's a problem. You see, because it shows the priority of our lives. And the Bible says, mga kaigsunan, doon na rin tinuod nga kalipay if you find true wisdom. You see, money can make you happy somehow. You see? But how to use that money will give you true joy. Because money is very, very important. You can use money to support your family, to help people, to support your church. You see, to be a blessing. Money is very, very important. But mga kaigsunan, if you have a lot of money but you don't have wisdom how to use it, then it will not give you joy. You see, because the true joy is in wisdom. In how we will know and learn how to utilize things na gihatag sa Ginoo. Magisalig sa Ginoo sa atong kinabuhi. Chapter 8 verse 19 sa Proverbs, mga kaigsunan, unsay giingon sa pulong sa Ginoo. The Bible says, "My fruit is better than gold, yea, than fine gold, and my revenue than choice silver." Look at that. So, the fruit of wisdom is better than gold. And I hope, mga kaigsunan, ato nang ibutang itong mga huna-huna. Now look at this. Verse 15, sa itong text, going back. Proverbs chapter 3 verse 15. "She is more precious than rubies." So kaning pronoun nga she diri, it is a personification of wisdom. So igamit niya ang pronoun nga she in order to personify wisdom. So we are talking about wisdom. She is more precious than rubies. And ruby, mga kaigsunan, is a gem. Usa sa ka-gem nga mas mura siya og ka-level ang iyang preciousness sa diamond in our time today. Okay? So diamond sa atong panahon karon nga kung sa atong panahon karon diamond ang murag nindot kaayo nga gem, at that time ruby is the best. Ang ruby ang pinaka kuyaw nga gem kaniadto. And it is more precious than ruby, mga kaigsunan. And all the things that thou canst desire are not to be compared unto her. Kuyawa, no? Kuyaw gyud kayo. So dili daw takos ikatandi ang tanang imong mga tinguha, tanang imong mga desire. Siguro nasa tuwa karon nagtinguha ta nga makahuman ang atong mga anak pag-eskwela, nagtinguha ta nga madaghan atong mga kwarta, tinguha ta nga magwapo tong mga balay, makasakyanan, nagtinguha ta nga maayo tong relasyon sa mga kasilinganan, nagtinguha ta ang uban sa tuwa mga faithful kaayo nga mahimong blessing simbahan, nagtinguha ta nga matagaan dag talent to magamit para sa Ginoo. So a lot of desires. But mga kaigsunan, those desires are not to be compared to wisdom. You see? So desire to have this wisdom. Kaya importante ganing wisdom, mga kaigsunan. Nga nato matawat bawal niya ngano man nga grabe ni ka-importante. Chapter 20 verse 15 sa Proverbs, mga kaigsunan, o tanawan yung mga Biblia, the Bible says, "There is gold and a multitude of rubies, but the lips of knowledge are a precious jewel." Look at that. You see? So the lips of knowledge. So meaning, the lips of a person who have wisdom and knowledge is like a jewel. So grabe ka-importante nga atong gitawag nga pangitaon og maangkon sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan. Kay well anyway, pag-abot sa panahon, wala man tay madala. Gikan diri sa kalibutan paingon didto sa ikaduhang kinabuhi. Ang atong madala lang, mga kaigsunan. See? Ang mga bunga sa kaalam nga atong gigamit alang sa kaymayaan sa Ginoo. And because of those wisdom na imong naangkon and you have served God through it, then you will have fruits and you are gathering treasures in heaven. And I hope that you would consider that. Verse 16, look at this. "Length of days is in her right hand, and her left hand riches and honor." Look at that. Sa taas kang kinabuhi daw, mga kaigsunan.
and riches and honor. You see, a wise person will always have abundance. A wise person will always have abundance. Ato makitaan mga kaigsunan inana ang prinsipyo nga ato makita sa book of Proverbs. And long life. Taas nga kinabuhi mga kaigsunan. And taas nga kinabuhi in the Bible, not only talking about the quantity of life, it also talks about the quality of life. Sama ko sa gitawag nga eternal life. Eternal life mga kaigsunan is not only the length or ang kataas sa kinabuhi nga di na mahuman. Sometimes ato mga binasayaon kinabuhing walay katapusan. So mura og ang atong nahuna basta kay di na ka mamatay, no? You see? Because nahuna ni mo mga kaigsunan ang tao tuwas impierno di man buto mamatay. Naapod sila kinabuhing walay katapusan. Di ba? Okay, forever and ever they will suffer in hell. So does that mean that they have eternal life also? Of course not. Ang eternal life sa Bible, long life, means mga kaigsoon also, the quality of life. Kaya unsa ba'y pulo sa taas yung kinabuhi, kung wabugay kalipay. Di ba? Taas kay mong kinabuhi, mga kaigsunan. Unya paggahuman, wa na kay kalipay. Mahugay na mga taong gahikog, magpakamatay, nga naman, kaway kalipay. So, long life is useless and nothing mga kaigsunan if atong makitaan nga wa kay kalipay. Muna, kung ang eternal life ihatag sa ako diris kalibutan, diris tong earth bitaw, eternal life nga kana bitaw, di na ka mamatay, nga taas na kay mong ginabuhi. Wala pa tong eternal life sa langit nga katong quality of life. No thanks. I think that is a gift from God. Nahimo na siyang regalo mga kaigsunan ang kamatayon, di ba? Tunglo man ang kamatayon. You see? Pero sa atong panahon karon nahimo ng regalo ang kamatayon because death is our way to see God and death is our way to escape this horrible world nga atong naangkon karon nga daghang sakit, daghang pag-antos. You see? Og batiguwang ta. Ang idaran na kay ka di nakakalihok mga kaigsunan wa na gyud. There's a curse sa kalibutan. And it is a very, very nice thing to die sa atong kalibutan karon. Kaya nga naman, atong kalibutan karon punos mga pag-antos. But atong makitaan mga kaigsunan nga naigisaad ang Ginoo nga kinabuhing walay katapusan itong eternal life. Katong kinabuhi mga kaigsunan nga di lang kay taas, nga di na matapos apan dunay quality. Mao to tong gipangita. Unsay pulos sa taas nga kinabuhi way kalipay. Unsay pulos sa taas nga kinabuhi og nagantos ka, di ba? You see? So mga kaigsunan, we have known a lot of people nga nangamatay na because grabe ang sakit. Unsa man ang ginaingon sa mga tao? Sige lang, okay lang tong man kay nakapahuway na siya. So meaning mga kaigsunan nakapahuway meaning this world is something nga murag kapoy. And it's real because there is a curse. And salamat ang mga kaigsunan. Kay nagsaad ang Ginoo, He will create a new heaven and new earth for us. Kalibutan nga wala nay tunglo, kalibutan nga wala nay kasakit, wala nay pag-antos, wala nay paghilak mga kaigsunan, and you will be there because you have eternal life. Kaya ang gisaad sa Ginoo, di lang taas ka kinabuhi, quality of life pod. Pero ato makitaan mga kaigsunan that we could also have quality of life. Mao na ang mga Kristohanon mga kaigsunan, di pod mag-wish mamatay. Nindot man kayo nga moadto na kaglangit. You see? But sumala pa ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1, it is more needful for them nga magbabilin bako. Nato makitaan kaigsunan that we can have quality of life here on earth if we have wisdom. You see, dili not to be compared in heaven. Kay giingon sa Romans chapter 8 verse 18 mga kaigsunan, look at this. Romans 8:18, the Bible says, "For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." So dili ni itakos itandi ang pag-antos karon sa himaya nga igadayag raon niya sa ato. So atong makitaan mga kaigsuunan nga nindot kayo ang langit, not to be compared with the things here, but mind na lang nga mahimong quality atong kinabuhi even we are surrounded with accursed things. Tinunglo nga kalibutan, tinunglo nga mga kinaiya, tinunglo nga mga sala, even though there are a lot of things nga naa sa kalibutan karon, we can still have a quality life if we have wisdom. Kaalam. Di ba? Kaalam mga kaigsunan, nindot importante kayong kaalam. Now, ato makitaan, continue ta, chapter 3 verse 1 to 4, atong basahon mga kaigsunan sa atong text, Proverbs chapter 3 verse 1 to 4. My son,
Forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life, and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. You see? Kabalo ba ka nga usahay manggod ang tao, moingon man tang tao nga, bahala ng mga tao, mga suko sa ako. Basta kay ako, yung unahon ang Ginoo. It's a good one. May na siya nga prinsipyo. Pero, kabalo ba ka nga, mas gusto ang Ginoo nga you please God, the sight of God and the sight of men also. Your conscience toward God is clean and your conscience toward men is also clean. You see, kay gisugot as Biblia, as much as possible, we must live peaceably with all men. You see, mas maigid na watay kalaban, watay kaaway, mga kaigsunan. Muna'y gustos Ginoo sa atwa, quality of life. Kay kabalo ka, og na kay kalaban no, na kay kaaway no, you spend your time thinking about that enemy, ay kahiyahay ba niya? Di ba? Sa ako bitaw, pananglitan, na ako'y kaaway, na ako'y gikasukan, I will not spend my precious time thinking about hating and thinking about that person. No, of course not. You see, that kind of things are not worthy of your precious time nga pwede nimong gamiton sa pagdaig, paghimaya sa Ginoo o paglipay uban sa imong mga hinigugmas kinabuhi. You see, ayaw sayang-sayangi ang imong laway, imong time, pagpangdaot sa uban, pagtubag sa mga akusasyon sa mga taong nga nang daot nimo. Allow them to do their thing and do your thing. You see? So ato makitaan, gustos Ginoo nga makaangkon tag quality nga kinabuhi. Malipayon nga kinabuhi while in this earth, mga kaigsunan. Now, going back in our text, Proverbs chapter 3, mga kaigsunan, verse 17. Her ways are the ways of pleasantness. Wow. Pleasantness. Okay? Di ba? It's nice to live pleasantly. Wa man siguro taong gusto magantos, no? Wag taong gusto magantos, mga kaigsunan. You see? Sometimes atong ginaingon sa itong mga kagalingon nga, ay, kaning mga pag-antos, mag-antos ta para masantos. You see? But ato makitaan, mga kaigsunan, nga there's no one wanted to suffer. Ang nakanindot lang, ang gitagaan lang og bili sa Ginoo, katong suffering because you are a Christian. Ingon pa ni Peter, if you suffer for the sake of your Christianity, then happy are you. But there is suffering nga ikaw mismo ang gabuhat. Pananglitan karon, buntag udto hapon, sige ka og inom og soft drink. Unya pagkahuman, UTI din ka. Kaon kag junk food, UTI din ka, sakit kay imong kilid, gigalintura ka. Unya pagkahuman, mayunin ka nga, ay, mga pag-antos lang ni. Pagsulay lang ni Ginoo, pagpuyoy, pagsulay sa Ginoo, pagsulay na nga imong gibuhat sa imong gagalingon. You see? Pananglitan karon, grabe imuhang pagsigarilyo, grabe imong inom, unya nagsakit ka, nagka-cancer ka tungod sa imuhang binuhatan. Unya ingon na nga ay pagsulay ra nagikan sa Ginoo, di na gikan sa Ginoo, gikan na sa imuhang gagalingong binuhatan. So, ato makitaan mo kay wisdom will allow us to stay away from those things. Katong mga pag-antos nga kita mismo ang nagahimo. You see? Because the only suffering that is a gift from God is suffering because you are a believer of God. And it's nice to suffer for God. Why? Because it's our opportunity and it's our glory, mga kaigsunan. But if you suffer because of your own doing, then, whoa. That is all I can say. But ato makitaan, all her paths are peace. Wow, peace. Ano kaning peace, mga kaigsunan? Dilin siya kaning peace. Ako nang gi-explain last Sunday morning sa mensahe sa atong gahapon. Kaning peace, dili ni siya katong peace nga ngadto kag bukid na ginusara. Usay mo ang mga tao mingon nga biyay ko ninyo, ay ko nyug tinggi kay tagay ko nyug kalinaw. Di na tinuod nga kalinaw. Kay ang kalinaw nga gitudlo sa Biblia, mga kaigsunan, is harmony ang meaning. Harmony. You see, naay harmony. So you cannot have peace, genuine peace, without someone around you. Because true peace is having harmony with the people around. Muna ang Ginoo, He is a God of peace because there is harmony between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Because if the Father is only one person, God is only one person, you cannot call Him the God of peace because there will be no harmony.
Pero ato makitaan, because He is three persons, Father, Son, and the Holy Spirit, He is the God of peace. There is harmony between the three persons of the one being of God, the Trinity. So ato makitaan mga kaigsunan, ang tinuod nga kalinaw is having peace and harmony with family, having peace and harmony with the church, with the people, with God especially. And nakanguntag peace with God and peace of God. Peace of God mga kaigsunan, nga nana kay freedom from the past. You see? So wala na kay hunahon nga mga sala kaniadto nga imong nabuhat, because you know every sin that you have already asked for forgiveness is forgotten by God. So wala na katungod ang sala in the past to haunt you. Why? Because it was already forgiven and forgotten by God. And ato makitaan, we have a guided present. Guided present meaning ang imong kinabuhi today is guided by God. You are where God wants you to be. So it's a big assurance. And ato makitaan mga kaigsunan, ang peace of God is secured future. Kabalo ka nga, sa pag-unsay may tabo sa imong kinabuhi, your future is secured. Okay? Nakasigurado imong kaugmaon. Nganuman, kay anda madaan sa Ginoo ang luna para nimo. You see? That's in a nutshell, that is the message last Sunday. Dili sa musimbahan. So ato makitaan, peace, kalinaw, muna ang gusto ihatag sa Ginoo og sa kaalam sa ato ang mga kaigsunan. Verse 18, last verse, she is a tree of life, source of life. Kalipay, to them that lay hold upon him, happy is everyone that retaineth her. You see? Retain her. Kupti siya ay nabuhi ang kaalam. Kay mo na ang source ka kalipay. Pero kabalo ba ka mga kaigsunan, there is higher wisdom. Higher wisdom, and even the highest wisdom nga imong dapat maangkon. Unsa man na, pastor? Diba, first of all, we need to learn sa giingon ni Job, mga kaigsunan. Job chapter 28, please open your Bibles there. Unsa ang giingon ni Job, mga kaigsunan. Verse 28, the Bible says, and unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. So, fear of the Lord, kadluki ang Ginoo og biya sa kadautan. That is wisdom and understanding, mga kaigsunan. And what I am talking about, nga katong higher wisdom, if you wanted to depart from evil, you need to have Him. Kay Him na. Kay in the Old Testament, the word is wisdom, gigamit ang pronoun nga her. But in the New Testament, it is Jesus Christ ang wisdom, so we will use Him. Now look at this, mga kaigsunan. In 1 Corinthians chapter 1 verse 24, look at this. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. If you're there, please say Amen. Okay, ako basahon sa inyo ha. The Bible says, but unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Jesus is the power and wisdom of God. Verse 30, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. Diri pa lang daan sa verse 30. Ato makitaan, we are complete in Jesus. We can depart from evil and we can fear the Lord through Him, because Jesus Christ will be made to us wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. You see? So mga kaigsunan, our wisdom is Jesus. So we must have the mind of Christ. You see? Atong maangkon dapat, mga kaigsunan, ang mind of the Lord Jesus Christ. Diba? Philippians chapter 2 verse 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. And, pwede nyo mabasa, it means humbleness, and that is part of wisdom. You see? So, ato makitaan, mga kaigsuunan, nga Jesus Christ is our true wisdom. Last verse, atong pagbabasahon, Colossians chapter 2, mga kaigsuunan. Open your Bibles there. Last verse. Colossians chapter 2. Okay, the Bible says, verse 2, that their heart might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. Look at this, and of Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. See? All the treasures of wisdom and knowledge are hid in Christ. If you wanted to know wisdom and knowledge, you need Jesus. So, igsoon, basing wa pa kay kaalam karon.
You need to seek Jesus. Because wisdom now is in a person. And that person is the Lord Jesus Christ. Bot bakang maluwas. Pag hinulusol sa imong mga sala. Repent of your sin, mga kaigsunan. Basuli imong mga sala. Biyain na kini. Hangyuwa ang Ginoo nga baguhon niya imong kinabuhi. Namatay siya tungod sa imong mga sala. Gilubong na banhaw para ikaw matarungon. Og tungod ginabanhaw siya atong manuluwas, kita pod ginagtuo kaniya mabanhaw pod pag-abot sa panahon. We will have a new life. And we will have a body just like His body. Why? Because He rose from the dead. So igsoon ay napaglangan. Receive Jesus now as your Lord and Savior. Ibutay yung pagsalig pagtuo kaniya kay ikaw iyang pagaluwason. O sa kaawit alang kanimo. Are you? When we walk with the Lord in the heights of His word, what a glory He sheds on our way, while we do His good will, He abides with us still, and with all we will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His word quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or will walk by His side in the way. What He says we will do, what reasons we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen. Thank you for that wonderful song. And let's go to the Lord in prayer. Father in heaven, thank you Lord sa imong kaayo, imong gugma lang kanamo. Bless ang amuang pagtuon ning mga mapulong Ginoo, pabilin dali sa mga kasing-kasing ug amo gining matuman Ginoo sa mga kinabuhi. Salamat Amahan sa pag-bless, paghatag kanamo kadaugan. Continue to give us wisdom Lord and allow Jesus to reign and to be King and Lord sa mga kinabuhi. Thank you for your goodness and the way you will answer our prayers. In Jesus' precious name, gipangayo na ko ang tanan. Amen. Amen. Thank you and God bless you.